2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ 2 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି 50,000 ନୂଆ ଯୁବକ ମାନେ ଆମର ନିଜେ ପଇସା ଦେଇକରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ মেম্বরশিপ নিয়েছেন এই বর্ষ যুব কংগ্রেস যেতে ইলেকশন হল তেণুক যুবশক্তিটা বর্তমান কংগ্রেস প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যে আসুচার সেপাই ওড়শার যুব সমাজ কু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি 24 বর্ষ সরকার বিজেডি সরকার প্রতি যে লোভ মায়া দেখি সরকার নৌলা ভুয়া বুলাউলা লোকে জাঁ সারে যুবপিढ़ी জাঁ সারে মহিলা মানে জাঁ সারে সেপাই গোटे नुआ दिग्दर्शन देव कांग्रेस आसिले एवं ओडिशा को गोटे सर्वश्रेष्ठ राज्य में परिणत कर लोक आस्था रही कांग्रेस कर्मी और कांग्रेस शुभेच्छु समस्ते जनसाधारण कांग्रेस प्रति आशीर्वाद रही है समस्त उत्साह सहित आज डॉक्टर अजय कुमार को रिसीव करने को आसी कांग्रेस सदा सर्वदा लोक मान पाखे रही कांग्रेस केवे भी तार अंत हेब ना ना किए अंत करें ना उत्थान पतन लगी हार जीत लगी राजनीति में कि 2024 हूँ कांग्रेस वर्ष ओडावासी वर्ष ओडार जातिर बयस ओडार मान सम्मान टेकर हूँ 2024 वर्ष लड़ाई वर्ष